أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة متقاصر مكية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. سورة أثر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ماذا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله مقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصدق في عمد ممدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول या अल्लाह पाक जो चंद सूरतें पढ़ी हैं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर कर। या अल्लाह बुरे लोगों से बचा, या अल्लाह पाक शर शैतान लोगों से बचा। या परवरदिगार आलम हम लोग गुनहगार हैं, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू रहीम है करीम है, तेरी रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं। या अल्लाह तू रहम ख्याल करम कर। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह जितने अज़ीज़ों क़रीब रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, हमारे जितने अज़ीज़ क़रीब भाई बहनों में से परजाइयों में से जितने भी फौत हो चुके हैं, या अल्लाह पाक उनके ऊपर फज़ल व करम कर, उनको माफ़ फरमा। या अल्लाह तू रहीम करीम रहम फरमा, करम फरमा। जब दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़बान के बाक़िला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।